patay, hindi ko pa siya napaparty, baka mamatay to eh. Tanswell kagad dan ha. Isa pa ko Eje. Will. Nasa taas Sino na mayawa? halos Tayo ba? police. MS na MS. Teka, hindi ko maayos yung party ko eh, wait lang. Puta, connected talaga. Ayaw mo. Reset. LJ, switch user ka, i-reconnect mo yung ano mo, yung alam mo na. Okay. Tayo na kasi. Come on, bro. Kuha, sige, tas pagka nakuha, Romer, ano na. Sa atin na let, sige, konti pa. Kung kaya pa namang i-hold. Come on, bro. Saman, Marco. Go police! Fight! Nandiyan pa ba ron? Nandiyan pa? Hindi ko sure. Kinakabahala. Patry Kinakabahala kayo, ano? Nandiyan pa? Wala na LJ, pasok Ayan, na dali. sige, 5 minutes. Okay. Kinakabahala si KJ. Kinakabahala. Bakit? Sino ba yung mga yan? Pari mo yung dati? Mga kopas na. Putik, weak pa yung nakasalo. Voltes 5. 4 minutes. Oh, sino nyo na yan? Isil mo pagdating ni LJ, isil mo pagdating ni LJ. Wait mo lang si LJ. K3 ako, K3. Huwag ka na maglakad, gago. Parang masasell mo na ako, syempre. Diretso sell, di ba? Wala. Samon. Swell na, Ron. Swell mo na ako. Samang kuloy. Ang kuloy. Wow. Matuto ka mag-kick, LJ. Tan, Lost Tower. Hindi ka na gano'n? Atik na? Lost Tower 1, Tan. Lost Tower 1. Yun na. Castle. Sil na, Romer. Tapos si Bes. Tan, Lost Tower 1, Tan. Kill na, Kuya Jess. Tan, Lost Tower 1. Ganun. Ano tayo kasi? Go, Romer. Pala. Pero pala Ayaw ng ganito yung hindi nagkasalita si Romer. Yun! Oh my God. Someone. Oh my God! Left. Someone. Ilang minuto na lang. Someone. Tamon daw sila, Hindi no? nagsasalita, alam na this. Nag-a-antay na successful yan. Kasi pag nagsalita yan, patay yan, panigurado. 3 minutes na lang. 3 minutes na lang. Mababa yan. Dali lang. Marami palalakbayin yung 3 minutes na yan. Pagpakampante. 3 minutes yun. Walang panty. MS kagad, Waki. Diana, huwag ka na magalit. Nagtitip na kami. No, I'm inside this fucking shield. I cannot move. Waki, MS. Oh yeah. Hindi ka kumain? I cannot move. I'm backed into this stuff here. Can somebody else, mate? Basting. Okay, May all fine, nag-stop all na fine naman, now. Romer. Putik. 2 minutes more.
Left, nag-left na. Irot mo, butik. Irot mo yung sealer, hanapin mo na. Charot mo, gago. Nova. Waki. Nova! Meron vintage. Vintage sila, vintage. Backboy taas. Waki lang kayo, gago. 2 minutes pa yan. Marami pa yan. Kilamer. 2 minutes. Patayin nyo na yan, yung sealer 2 minutes pa yan. Nakag-step sila ganyan lang. May sealer, patayin. Backboy. Backboy, oh. Putik, hindi ako makagalaw, na-stun ako, patayin nyo. Mapapakboy kayo dyan. Lago. Ayun, sila. Patayin nyo na. Ito si Amer, patay. Yeah, Emer. Patay. Emer's Patay. Oh, patay. Patay. Hindi ako makikita ang buta. Kill switcher. Patay. Patay na. Patay. Si Pogi nasa kabila. Patay din. Chintain na lang. Pulis kami, pulis. Butik, Kasi hindi pulis, ako isa lang makalapit. Ang daming ano. Nasa na? Patay ako. Nasa likod. Sa likod, ito si Amer, oh. Tagay, patay. Patay ako, putang ina. Patayin nyo. Seal yan, seal. Seal. Butik, nagtitinda na ito. Boom! Panalo. Easy win! Nice. The ring. Kabata na yan. Muntik tayo. Easy boys! Tangina, kala ko mag-seal pa. Easy boys! Oh, yeah. Siwing lang po, siwing lang. Yung ano. Teka. Yung ano. Jerry. Nice one. Okay, panalo tayo, di ba? Desage. But desage yung pinakita tayo. 100 cash point. Networking na naman. Siwing lang. Dati. Shoutouts kay Jeric! Shoutouts kay Jeric. Oy, binabate ko si Mon. Umuwi ka na. Shoutouts kay Mon, Raymond umuwi ka to na. na mag-online! Buhay na naman si Jeric. Putang ina. Jeric! Buhay na naman si Jeric. Jeric is back. Puta. Shoutout kay Raymond. User in your channel timed out. Jeric is back!